Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haray ko min Abdoulaye Balde o musidɗo mo feƴƴano nde kumpiteɗen ngal pulal wonɗo Guinée Conakry fewno ɗo woni ko waccon ɗo hande kadi. Haray sa kumpiteɗen dirdiri en ka wowi ɗon kono on yafoto haade mi hettindaki. Haray hande ko ala 12 ndu lewru potoɗenteno décembre hitande goluɗi ɗiɗi e nogas e goho lewru 12 ɗaɓɓutu ndun e hitande nden haray ko jeɗɗi kadi bapparan hitande wurure 453. Hiɗon andi bapparan ko lewru jowaɓɓuru ndun e lebbi julɓe ɓen. Haray 8 on e mana 20 on feƴƴiri kamsar mintaji jeɗɗi. Haray 20 on kadi e mana 8 on ka kikiɗe ɗo feƴƴiri teli boofi mintaji jeɗɗi. Hiɗon andi teli boofi ko ɗon e las Amadou Wuri woni ko jeeya ko ɓen ɗon woni ka Ligue Islamique ka meɗen lagine ton. Haray e las Amadou Wuri ko teli boofi ɗon woni ko jeeya. Hiɗon andi teli boofi koye saare kal jeeya. Haray ka maɓɓe ton fewno ɗo ko 20 on e mana 8 on feƴƴi mintaji jeeɗiɗi. Hiɗon andi las Amadou Wuri ɓeɗo ko ɓeɗo laami hella ka diina telimele makko baɓe wakkiliɓe wonɓe e wallitade wonɓe e tambitade kadi ɓe gureji ɗin ka meɗen ton. Haray 15 on kadi e mana 3 on ka ñalawma feƴƴiri lere New York mintaji jeɗɗi. Haray miɗo yafini e moɗon kumpiteɗen letiri Mouradu moƴƴuru. Miɗo yafini e moɗon hanki en wawano wadde kumpiteɗen. Haray adu en adde ɗe kumpite mi ɓanginana on miɗo kamsar. Haray bi hanki e asi on jemma 22 heures lere lagine mi naati kamsar ɗo ko ɗo mi waali ko ɗo mi ñalli ko to anno ɗo nonne Ibrahima Diaby Balde wonɗo e Golde CBG. Haray kaka makko ɗon woni komi jippori mi addu noon e makko baɓe kadi kotiraɓe am ɗowtuɓe lan min tawɓe kam sarga e jaam ko welo welo e teddungal e jaɓɓo mbimi hewti ɗo. Kamsar ɗo mi yiiɗo makko baɓe wakkiliɓe makko baɓe jogodirɓe makko baɓe tambodirɓe makko baɓe yurmodirɓe. Kamsar ɗo ko nokku himmuɗo kadi société ji miniére buy ɗuuɗi ɗo golloɓe kadi no ɗuuɗi ɗo jamaji ɗin hino ɗuuɗi ɗo fo non ko hunde wotere. Kamsar ɗo ko ɗum mi tawi ɗo. Haray mi huwodiɗo e ɗuuɗuɓe hande bimbi men jinduno man huuri makko baɓe yoga e nokku on ɗo e 15 on manque ɗum seeɗa ɓe toƴƴino nokku kam yiitide e bolondaji ɗin min hewti ɗon telen 14 heures feƴƴu ɗum seeɗa tawi makko baɓe ɓen fo kamsar ɗo sukaɓe ɓen suddiɓe ɓen hino habbi. Awa min tintiti woni yewtereji moƴƴi woni welwelo molanago nemaji e fandaji waɗi ko ɗuuɗi kamsar ɗo. Haray dey mi jaɓɓama ɗo bi mi jippi lagine mi teddinama ɗo bi mi jippi lagine kono komi yi kamsar ɗo kon kadi ko hunde mawnude ko yimɓe kelduɓe woni kamsar ɗo yimɓe makko baɓe yimɓe moƴƴuɓe yimɓe nunɗuɓe ka suudu ka ko to an ɗo ha hewtoy kamen fotti ton ko yimɓe
ko ɓe no luttanmi tum ɓe no luttanmi ƴutugol men ton arta ɗo tawi woɓɓe luttilan ha mbimi hoddi ka suul ɗo kadi ko ɓe makko baɓe na tum ɓeɗo no yalta ustasi ɓe ko waytata noon ɗum ko moƴƴere welo welo enen noon ko ɗum andiɗen ko ɗum ne'ira ɗen ko ɗum woni ko mandi ɗen kadi ka mawɓe meɗen tippude ɗum hara ñentingol e namuji mawɓe meɗen ɓen teddingol fi mawɗe meɗen ɓen jokkugol ko ɓe jokkuno kon ne'ire geɗalɓe men ɓen no ɓe ne'iri en noon ko hunde ɓunde e moƴƴude a teddini goɗɗo wosiɗa teddi a teddi wosi a neyrama nedi moƴƴiri ɓay num mawɓe men ɓen koye ɗum ne'i en koye ɗum mawnuɗen koye ɗum janduɗen koye ɗum janguɗen ɓe geɗalɓe meɗen enen kadi nen ɓe nedi moƴƴiri si feƴƴi e meɗen ko ɓe sukaɓe geɗalɓe meɗen si feƴƴi e mawɓe meɗen ko enen ɗo kadi ɓay aduna ko hikko hikko pelletiɗen andi ñande goo haray enen ɗo fofi meɗen feƴƴi ko geɗalɓe men ɓe hikkotoɗon si tawi non ɓe neyaka nedi moƴƴiri si tawi non ɓe wolata pulal si tawi non ɓe jangata Qur'an si tawi non ɓe anda namu Fuuta Jalo si feƴƴi e meɗen ko honno ɓe fayɓe meɗen tokkitorete kaccuɗen ɗon ko hunde nde ɓe loyta fi min nal nde waɗoyta ko nde metta fi ɓiɗɗo ma on nantodirta e yaye makko o nantodirta e bappa makko o nantodirta e nene makko o nantodirta e jaja makko mi anda on ɗon si o tokkitoto e konko accutuɗa si fima feƴƴi yilten ɗenɗe maɓɓe ɗen e ka haala pulal si on bungidinayi ɓe haala go bungidinayi ɓe pulal ko ɗum ɓe andi ko ɗum ɓe duwa andude ko ɗum ɓe duwa mandade ko ɗum ɓe duwa wolude kadi pulal koye ɗum heɓaɗen koye ɗum mawnuɗen enen mawɓe maɓɓe ɓen si ɓe wolali dow pulal ko enen jokki si ɓe wolali pulal ko enen falli si ɓe wolali pulal haray ko enen maɓɓe woni ko bonni a fotta e yimɓe ɓuuri ɓenna menen komin fulɓe min komi pullo kono wawata wolde pulal ko honɗum jaasi ma hersini ɓuri ɗum ɗon min komi pullo kono wawata wolde pulal si a wallali ɓiɗɗo ma on o wawi haala ma kan si o perdi haala ma kan an kadi a perdira ɓiɗɗo ma on koko jokkodiri yo Allah dando haray mi weltanike kam saɗo mi janni maɓɓen kam saɗo mi janni fonctionnaire ɓen kam saɗo mi janni suddiɓen e sukaɓɓen kam saɗo ko yimɓe kelduɓe yimɓe nunɗuɓe yimɓe wonɓe e wallidirde yimɓe wonɓe e tambodirde mi tawi kam saɗo haray hande miɗo kam saɗo ko ɗum waɗi si addugol kumpite ɗen ndetirinmi moko bawe boyno ari meɗen hiwrodirde min makode min disodira haray mi anta mo joni fi koye kiɗo kon ko yowtori e ɗe kumpite haray kumpite ɗen en ardira e Amérique wano woori noon hiɗon andi o cour suprême Amérique ɓe wi o saria wonɗo Texas o sansata hiɗon andi fi o avortement no pose probléme molanaɗo e ota kañteɗon Texas hino pose probléme e etade boye Amérique ton no woodi wiɓe beedeede ɗin bonne surtout yowitorɓe ɓe démocrate ɓe hino woodi wiɓe deedi nawe bonne awa ɓe nambuno ɗum ka cour suprême o ene cour suprême gon ɗum holli wondema ɓe ñawoɓe tosoyɓe joltuɓe yoɓe taññu ɗum ɗon haray noon saria wonno Texas on wona sansowo ko inna tonga ton tongama ton kon hino tonga ha satti ken ko ɗum Joe Biden holli wowongal wiye cour suprême on Amérique ɗon wo wona ɗum o sikkirnoɓe wona ɗum kadi wonno ko habbode ɓe ɓay kanko tigui o portno plainte o naɓi ka cour suprême kanko Joe Biden yoɓe wallumo kono nde tawno ko kamɓe démocrate ɓen ɓuuri soutenude reedi ɗin bonne républicain ɓe ɓen yiɗa ka cour suprême ko ɓe jeenayo ko démocrate ɓe tato e républicain ɓe jeego ko ɓuuri hewde kon républicain ɓen ka onori wo ko ɗon onorta awa dey ko ɗum waɗi sibboyi inni ko ɓayi ko républicain ɓe ɓuuri ɗude ka cour suprême
hay ɓe jaɓa wadde ko Joe Biden landi kon. Aray de ɓe ni ɗum ɗon wona haala maɓɓe, wona golle maɓɓe. Aray ñaawoɓe tosoɓe ɓen yo ndartu on sariya ɗon. Aray noon ɓe wii dey Texas ton suddiɓe ɓen weltore haali ɗum ɗo. ɓay yoga maɓɓe joni si bonne reedu ko ɓe ɓe egga ɗum ɓe yaha état goo. ɓay mo bonni ɗon reedu docteur joni o winde dalagoluɗi 10 o yahay kaso kadi. Suddiɗo bonɗo reedu ndun kadi o yahay kaso. Joni Texas ɗon kala suddiɗo fo alaɗo bonde reedu mum ɗum o egga e on état ɗon o yaha état ka ɗum bonnete. O bonnoyata ton o wonta wa lebbi 3 mana ha ɗum ɗon feƴƴa so arta hino wontani ɓe yangi. Sen wi ɗon en continue haray Amérique dey e Finland ɓe signi contrat mo milliard $7. Milliard $7 ko Finland sodata arme e jungo Amérique. Haray ko Union Européenne wonno ko falano yeyudeɓe, kono Finland holli e neeɗi alaji waɗi ɗi masiboji waɗi ɗi fitinaji kamɓe koko Amérique jogui komɓe ɓuuri hoolade. Tippude ɗum ɓe signi ɗi administration Joe Biden noon contrat mo milliard $7. Haray dey ko contrat mawɗo gouvernement Amérique on kadi no weltori ɗum ɗon. Sen wi ɗon mayŋe o état ka ɓeynata ɗon Kentucky ko ndiyam e pañite e keneli woni ko waɗi masibo. Yimɓe ko ɗuuɗi maayi. 50 ha 50 ko masibo molanago waɗi ɗon. Ndiyam tiiɗuɗam wonduɗam e ɗe pañite digge e keneli. Hare ko ɗum woni ko maayi Amérique ton 50 ha 50 harana ko barmi kon. Haray lanɗo Amérique on Joe Biden wo leydi ndin hino yurmede. O torike mayɓe ɓen, o toranike mayraɓe ɓen a jeeke heɓɓitagol munno sattino. Wo ko Amérique fof heɓi ɓe mayɓe ɗo, ko Amérique fof woni ko mayraɗo kadi. Haray de Joe Biden ko ɗum ɗon woni ko holli ko yowitori e fiɓe ɓe ndiyam ɗan e ɗe pañitte e ɗi keneli woni ko waɗi. Haray ko yowitori Amérique on en haɗe waɗo mi addamo joni fi ko hekkiɗo kon kadi hella ka meɗen. Haray hella ka meɗen en fuɗɗitora e lagine ɗulle on en yahay ka kaso Bellevue. Heɗon andi ka kaso Bellevue ɗon ko suudu hindu, nokku yaajuɗo, nokku ɓuuɓuɗo, ka leɗɗe buy woni, ka danna ko laba. Hari kala koɗo arɗo koka villa Bellevue ɗon naɓete werne. Bifewnde Sékou Touré, Lansana Conté, Alpha Condé ko naati ha e Dadis. Kala lanɗo tedduɗo koka kaso Bellevue ɗon naɓete werne si ari. Awa Bine e ɓiye duuɓi hewɗi o famille Sékou Touré hino wiide ko kamɓe jeynoɗon. Lansana Conté duuɓi ko laami lagine kon fof ɓe gertade ko boye ɓe hetta. Ɗum ɗon feƴƴi professeur Alpha Condé duuɓi 15 ɓe gertade go ko ɓe ɓe hetta. Ene o président transition on lagine ɗo kañum Colonel Doumbouya o jonnitiɗon famille Sékou Touré on. Wo ko kamɓe jeyi koko laaɓani ɓe koko dagani ɓe kadi ɓe hawta e goɗɗo wo kadiji ɗin fof no wooda. Hay noon kañum ɓe ngu Sékou Touré ala henno muɗum André o wi o weltori wo imo habbino ɗum ɗo imo taƴƴino ɗum ɗo ko ɗum kadi o anduno ko on ɗum waɗi. Wo Colonel Doumbouya ari inni tooñi ala lagine hande kadi wo ko ɗum siɓe hetti. Haray waɗo o parti mo Sékou Touré accuno mo wenata PDC RDA kamɓe kadi secrétaire général parti on lontiɗo Mohamed Touré on ɓay on ɗon no soka Amérique on ɗon kadi waɗi hito. Woɓe weltanike CNRD on
ɓe weltanike colonel Doumbouya, ɓe weltanike gouvernement de transition o, ɓe andi hon ɗum jam falanni lagine toñelanni lagine. Haray dey ko ɗum ɗon parti on kadi woni ko holli. Sen wi ɗon mayn yo ministére de l'urbanisme et habitat. Haray fonctionnaire no golla ka habitat to ñon andi ko Ousmane Gawal woni ko laami ɗon, ko ɗum oɗo holli Alassane Diallo o wi sattugol ɗeleɗe lagine ɗo, o yeeya yeyta o ɗeleɗe lagine ɗo, ɗi piroje fi ɗeleɗe lagine ɗo, wo ko gouvernement lagine on woni ɓe keldali, wo ko ɓen woni ala wadde golle mum ɗen ɓayna lagine tun leyɗe wona yeyede, wo ko golle ko gouvernement on duwa wadde yimɓe ɓen woni e wadde. Ayay goto mon parcelle 50, parcelle 50, parcelle 100, ɗum ko ɗon taƴitte kuntum wayeyoɓe bila ko ɗon non ɗum taƴitte yeye, wo ko gouvernement o woni faible. Haɗa de Alassane Diallo o fonctionnaire golle o ka ministére ton ko ɗum woni ko holli. Wo gouvernement no duwa dartude golle maɓɓe ɗen ko yewtude fiɗitere jika leydi ɗo, ko kamɓe hani yeyude leydi, kamɓe hani lottisude, yoɓe ittu ɗum e jungo ɓe wonɓe wadde bana yagal ka leydi ɗo, fotta e goto onimo mari parcelle 50 ka jiifa, daro ɗon sengo tawto rew e moɗon termon sodon ɗon ka jiifa. Woyo gouvernement on ittu ɗum ɗon e jungo o bana yo ittu ɗum e jungo ɓe wonɓe yewde ɗe leyɗe. Sen wi ɗon en yaya ratoma ene ko paykoye tatoy woni ko sumi ratoma, ko Atali e Ménigerie woni ko huɓɓi sunni koye paykoye ɗo tatoy, ko honnum ɗon ɓe tooñi wo ko courant on woni ko maasi. Courant on no wondi lagine e lora ɓuri nafa majji on, kala ka masibo waɗi ton ko yewtode e sumu suudu ma sumu magasin ma boutique ma wano ɗi atelier ji ko courant masata. Oɗon ɓe kipuɓe fi o courant wattoɓe o courant lagine acce janguɓe ɓen golla ɗen golle ɗon janganɓe ɗum ɓen andanɓe ɗum ɓen, kala ka sumi ko probléme courant. Moyiɗa wono tatti saku hino waɗi ko ƴawrete no meppa ɗe potoje, yimɓe ɓen kadi ko moyen yiɗi, haysi ɓe andi on tigi gaynata sonni tun ko seeɗa ɓe ittata ɓenne tokkana on tigi fawto e Allah tokkana. Ko gonga fawgol e Allah ngol no moƴƴi, kono sa andi koko waɗoyta bone enne ko tertagol pottongol ɓuri moƴƴude. Kono kala mo ɓe yi tawi ko seeɗa ittintaɓe ɓenne ɓe fawi ke Allah yo tokku, ɓen moɗon tun dega on fuɗɗo. Awa dey ratoma ɗo ɓeɗo ko ɗum ɗo woni sabu maɓɓe. Sen wi ɗon mayen ka RPG, hara RPG dey ɓe wanno manifestation, ɗum noon ko seeɗaɓe go yimɓe ɓen ɗuuɗali ka seedi RPG, wo ko be projet Alpha Condé hetto ko be o yalta. Miɗo andi noon a falte yeeso ha ɓawa hewtoma, a yawana e wote ha nge waala, so ittama ka o jogano ɗon, o addama ka galle ɓeygu makko, tawi o ɗantonde o faala, o ñamande o faala, o yaha kawrugo na goɗɗo ɗowtimo, ɓe wi ɗum ɗon no fanɗi ko boyi waɗon kadi miɗo huli, taɓe puusowata ko ɓawa ton o wona e nattirede. Ko ɗum no waɗi CNRD on wi ko justice on wawi accude projet Alpha Condé lagine wona kamɓe. Joni noon o manifestation waɗɗo ene ɓe nangi yimɓe buyi, ɓe nangi yimɓe buyi, ɓe pompi buyi kadi ñamako. Guineɓe ɓen kon ɗum holli, wo ɓe militanɓe RPG ɓe anda joni waɗegol o ñamako sino moƴƴi, ɓe anda joni o nangigol naɓe soke sino moƴƴi, ɓe anda joni o nangigol ittine sikko ko moƴƴi kamɓe militanɓe RPG ɓe, wo ɓay ko ɗum mi wonno wadde hanke. Aray dey jama ɓurɓe ɗuɗde ɓen lagene ɗo ko ɗum woni ko holli. Sen wi ɗon mayen ka FNDC, hara FNDC on ɓe waɗi hito, ko on ɗum ɓe toɗi colonel Doumbouya e o CNRD ha hewto e o gouvernement transition, wo ɓe nangaɓe fof koɓe accutuɓe, wo koye hoore tooñe saria lagine on no newnani wonde wo yaltu manifesta si heeɓi ko hawrana ɗum, wo ko ɗum fesatano fewndo Alpha Condé ko jaɓatano goɗɗo yalta. Joni ɓeɗo kadi
si ɓe inni goɗɗo nayo man settu waray ɓe watti ko alpha wonno kon ɓe rewti e lawol procès alpha konde ngol haɗa de FNDC o ko ɗum woni ko landi ko ɗum woni ko ɓe tori ɓe nangaɓe manifestanoɓe wo ko ɓe accutuɓe sen wi ka FNDC mange o coordination haali pular eɗon andi ko e laddi sanloi woni président coordination haali pular on ko kamɓe lonti Alhaji Sayku Yaya a waray hanke hari tummonal moola nangal no ka coordination haali pular ɓe invitanno mi tawano mi hiwrodiri e mawɓe ɓen kañum président coordination on tigi e yoga e makko baɓe Fuuta ɓen ɓe weltanimi ɓe jannimi muradu moƴƴuru ɓe weltori yaadu andun ton kadi muradu moƴƴuru haray makko baɓe Fuuta ɓen fof hanke haɗino ɗon wano Ellade Jole Pitay wano Ellade Souleymane Esba en wano Ellade Baylo en e waytay ɓe noon yoga hanki harino ton tumbodira hiwrodira yewtida yewtiteji kelɗuɗi haray noon mo hewtika maɓɓe ɗon no woodi ko fillo Alhaji Sanloi ko mawɓe kelɗuɓe komo ko baɓe yeɗɗuɓe koɓe Allah hokki yaajede kadi jiɗuɓe noon kadi wallitagol surtout ɓenɓe ɓe yewtata ɗengal gotal lagine fof ɓe wallay surtout ɓenɓe ɓe yewdata e ɗengal gotal tawi nemaje hino woodi ko yarete hino woodi hanki ka wonete kam wolatake ko ɗum mi faala wiide hiɗen duwa tambitade ɓe mawɓe ɗo sembina fi ɓe mawɓe ɗo wallitoɓe heɗitoɓe ɗoftoɓe kadi heɓugol sugu ɓeɗo yeeso muɗum ko nema wonande ko nema wonande ko hanki mi hotika maɓɓe ɗon kono si a naati nder ton ko ɓeɓe holle ko honto natirte nde a yaltoy kadi ɓenna rewɗo ko ɗo yaltirte bone ko golli minen komin yaltata ko goɗɗo hekkino yeeso amen yaltire ɗo komin natayno kadi ko goɗɗo hekki yeeso amen natire ɗo bone ko golli heɓugol sugu ɓeɗo ko nema wonande haray ɓantugol fi maɓɓe wallito tambito sembina ko hunde ɓunde e moƴƴude wonande on anduɗo sey coordination haali pular ɗon mayka colonel Doumbouya eɗon andi CEDEAO no tummodiri Nigéria fi o probléme lagine e Mali Bamako eɗon andi ɗi peeji ɗo ɗiɗi ko militaire ɓen addi fewno ɗo laamuji ɗin awade colonel Doumbouya o weeɓiti eɓɓoreji buy golleji buy ko waɗi ɓawo laamike o udditiɗi laawi lagine e leyɗe luttuɗe ɗen wano Sénégali wano hakkude men e Bissau wano hakkude men e Sierra Leone o udditiɗi laawi ɗon ɓe nangaɓe hoore toñe suka o yaltini ɓen ɗon o esansi ko ɓeydano o ɗuyti ɗum ɗon fonnugo yimɓe ɓen fof ka sariya o waɗi ɗen e ɓoje ɗon ñinnugo sariya on ka leydi ton okka justice on doole o waɗi nden e ɓore ɗon e sugu ɗin coɓɓi yoga woni ko wewitani CEDEAO on o waɗi kadi gouvernement de transition ɓen ɗon jooɗike ɗin coɓɓuli ɗon fof ko coɓɓuli nafayɗi wallitoɗi ɓayonni yimɓe ɓe nayo nangue tooñe wonayo ɓe jatte wonayo ɓe ittine wonayo ɓe soke wonayo ɓe taɗa ɓe ka yaltine leydi hawre tooñe ɗum ɗon fof wewtaniɓe ka CEDEAO ton wonde maday kanko na bonnugol waari ko moƴƴingol lagine haray noon e ɗilerji wonɗi adde ɗo en anda e ɓoreji ko CEDEAO on ƴetti fi lagine e Mali miɗo andi noon koɓe ƴettata kon fof kamɓe CEDEAO on koko lorata jama lagine on e Mali ha hande CEDEAO on wallitaki o sansugol o condition je ɗe leyɗe o wargol ɓe yimɓe o sokugol ɓe yimɓe o bonnugol jawle maɓɓe
ora ɗagol ɓulɓe ɗuɗe ɓen ɓe yalta ka yaasi hande seeda o wolali fi ɗum wiyali ɗum moƴƴa ta santu sariya ta nangu ɓe yimɓe ta soku ɓe yimɓe ta raɗo ɓe yimɓe ta bonnu jawle ɓe yimɓe hande seeda o wolal ɗum noon kono tumɓa e addini ɗo seeda on waɗa hito kono noon miɗo andi ɓe lutata ɗon kolnal dumbuya ɓay kanko wona yaya o arana ko ya habbo naɓora a woñay tun o hibba haray dey o weɓiti e ɓooreji ko waɗi kon filagine si ɓe jaɓi awa siko liddu muɗum woday ko ɓe yoddi e makko koto miɗo andi o accata sen wi ɗon mayn laaɓe haray dey o ko professionnel ji laaɓe ka jangete fi waɗgol ɗi métier ji woɗin lekkol ɗi no tertorani ton woɗin lekkol ɗi no tertorani laaɓe ton ɓe ala banje ɓe ala ka ɓe jooɗo ɓe ala ka ɓe janga ɓe ala ko ɓe wallitora ka lekkolji ton goɗɗi e majji ala hay baafe goɗɗi dala saka sa naati nder ton a wattaki paɗe musen ɗin ka hoore daroyto haala de laɓe ton ɓe torike ballal e o gouvernement fewniɗo wallitagol ɓe fi none ɗin lekkol ɗiɗo no fewdori ni no sansira haɗa ko yowtori lagine kon en haɗa e waɗo hannde kadi mi attamo joni figo kiɗo kon kadi toujours e Afrique on haray en continue Afrique on fuɗtoren Benin ko suddiɗo opposante jo nanganoɗo ko ɗewote feƴƴi Benin e mois d'avril élection présidentielle on toñida e waɗugol boneji toñida e somodirgol e ɓe bomɓe toñida e ɓugol waɗugol coup d'état Benin ton kon woni ko ñaawa kondana suddiɗo wakkiliɗo hiɗon andi ko parti boni yayi on wonno ko yaltinno o suddiɗo candidat haray kippuɓe fiwote ɗen jaɓano wona candidat awa mbi ɗum kanko e laamu ngu nokkodiri e neɓe ñaawimo hanki Benin ɓe kondanimo wo ko duuɓi nogay kaso soketeɗi Benin ɓay tun o winimo faala laamu ka leydi ton o wi Pascal Patrice Talon accake o wi Patrice Talon lanɗo Benin on ɗon o wonata ɗon lanɗo ko ɗum nangimo ñaawimo kondanimo duuɓi nogay kaso soketeɗi sen wi Benin may Mali haray ɓe organise no manifestation molanaɗo Mali ton wo wiɓe no tambi ɓe militaire ɓe hiɗon andi ko ni laamuji ɗin watta ton ko manipulugol yimɓe ɓen yilta hakkillaji maɓɓe ɗin jonna ɓe mbuɗi yaye manifestation in noon hiɗen wondi awa dey Mali manifestation molanaɗo wanno ton wo kamɓe ɓe support ɓe militaire ɓe CEDEAO on ko wolata kon tamali ɓe jento ɗum kamɓe ɓe ala haajo e CEDEAO sen wi Mali may Niger haray dey ɓe mari moƴƴoɓere noynne mouvement tournon la page moƴƴoɓere yilten ɗere ɗin organise no manifestation moƴƴoɓere yilten ɗerol ngol nde organise no manifestation Niger woɓe falaka l'armée mal ɗen kam l'armée française on ka maɓɓe ton accake awa ɓe nanguno yimɓe 16 e maɓɓe eɗon andi on président Niger ɗon kadi Mohamed Bazoum on ɗon kadi ko yiltano français ɓen paɗe awa de ɓe nangi Niger ton yimɓe 16 ɓay ɓe ni ɓe falaka ton l'armée française on ka maɓɓe ton hannde kadi sen wi ɗon mayen Sénégal haray de députéɓe maɓɓe ɓe woti Sénégali ton ko honɗum ɓe holli wondema gila e nde hitande arore ɗo poste premier ministre no wawa wattede ka wonɗon ɓe woti ɗum ɗon ɓe dagini eɗon andi haɗi ɗum ɗon Macky Sall supprimi tika maɓɓe ton haray ɗum buyno inni mbay woteɗen no saati ko jam fo waɗiri ɗum ɗon député ɓe wotiri ɗum ɗon Sénégal ɓe watti poste premier ministre ka leydi maɓɓe ton haray noon ko honɗum ɓe holli eɗon andi gila e janvier arowo ɗo ko Macky Sall wonta président union africaine noon si o mo RDC Congo Félicité Tshisekedi feƴƴi ko Macky Sall woni ƴettude dullere makko nde haray ko honɗum Macky Sall holli o gaynidata piiji ɗin fof so laamike ka union africaine ko be premier ministre député gouvernement heɓa ko wallitomo sen wi Sénégal man Côte d'Ivoire haray de Côte d'Ivoire ɓe wi l'année 2023 ɓe fuɗɗoto supputude ɗan nebban
ko sunnete ka ndiyam. L'an 2023 Côte d'Ivoire no mari looɗe njane ka ƴoogete buynon ni wuren ɓe heɓay ko ɓatti baɗir temeɗɗe ɗiɗi e partuji fuɗɗoyama ƴoogede. ɗum ɗon kadi ɓe wi ko l'an 2023 Côte d'Ivoire fuɗɗoto ƴoogude ɗum ɗon. sen wi ɗon en yahay Nigéria. Haray ko jonde o CEDEAO woni ko fuɗɗi ton hande Nigéria. Haray noon ko fi lagine e Mali woni ko fottini CEDEAO on ɗon. Eɗon andi ko président Gana on laami mojo ɓerden ka CEDEAO fewno ɗo. Haray de kaɓe fotti ton ha fewno kaɓe o rumpitade ɗon Nigéria. Ene kambaji maɓɓe ɗin ɓurtu fi lagine e Mali Bamako. Eɓɓoreje maɓɓe sattude ɗen ɓurtu. Décision ji ko ɓe ƴetti kon ɓurtu kon noon somi on haadi lannaali fewno mi wayata suivde ɓe wino wo e leereji aloji ɗin ɓe andinayi ko honɗum ɓe fottani kono noon hiɗon andi maafe welowo on fata e tun uura Allah laama ndindi ko ka piindi haray dey eɓɓore maɓɓe nden ka fuɗɗode jonde maɓɓe nden ɓe ɓaako loyi fi lagine e Mali Bamako hiɓe ɓiya joni sanction ji ɗin si ɓurtaɗi ɓe ɗuytataɗi. Sen wi Nigéria mayin Éthiopie. Haray de nde mojo ɓere kippune fi o droit de l'homme nde ɓe innata Human Rights Watch wo dey ɓeero bel ɓe jeeyaɓe Tigre ɓe wari ko yata yimɓe 50 e ɗi lebbi feƴƴiɗo ka maɓɓe ton. Haray noon rébellion on Tigre himɓe ni wo Amnesty International ɓe tooñɓe wo ko maki e hay nokku ko ala preuve kadi ɓe woni wolde. Sen wi Éthiopie may Maroc. Haray de Maroc ɓe fermi dambude maɓɓe ɗen hella ka weeyo e ka ndiyam ɗum noni frontiére aérienne e maritime. Ɗo ha ñande 31 décembre avion natirta dow laana natirta ka ndiyam Maroc ton sabu on ɗum noon sabu o nawon haray noon buyno soduno biyeji Maroc ɓen ɗon fof ko perdugol ɓuuri ɓe ɓattade. Haray noon passager ɓen ɓe wi ko ɓeytuno kon ɓe hetta ma ɓe hetta. Ɗo ha ñande 31 décembre avion natta Maroc ton yaltata hella ka ndiyam kadi laana natta yaltata. Sen wi Maroc mayin Togo ko journaliste ɓe ɗiɗo woni ko nanga ton soka hande ko honɗum ɓe toñida wo hiɓe lundi sariyaji leydi ndin hiɓe yewti yewtereji ɗi hanaka yewtede ka réseaux sociaux ji. Haray Togo dey ko ɓe journaliste ɓe ɗo ɗiɗo kadi woni ko nanga soka. Haray ko yewtori Afrique on en haɗa waɗo mi attamo joni fi koye kiɗo kon kadi toujours hella ka yaasi. Hara hella ka yaasi en fuɗɗitira Mexique. Heɗon andi mi yetike on migrant ɓe 50 no maayi nde a ñande ɓen fof no naada e frigo goto haɓɓa wonɓe ndaada si yahayno Amérique. Awa président Mexique on o waɗi hito ko honɗum o tori Joe Biden woyoɓe dartu o sariya ko yoytude fiyo immigration Amérique ton woyɓe tampini ɓe yimɓe ka natugol ka leydi maɓɓe ton hiɓe sonji ɓe yimɓe wo ko ɓuuri hewde konko rewɓe e paykoye woni e mayde ka frontiére. Haɗa de président Mexique on o tori ke Joe Biden président Amérique on won dartugol eɓɓoreji maɓɓe ɗin ko yoytori e fiyo immigration. Sen wi Mexique en yahay Italie Vatican. Haray ko suddiɗo vice présidente ɗimmo on Espagne woni ko pappo on yiidi ɓe wi noon ɗum ɗo koko ɗuuɗa suddiɗo vice présidente on Espagne vice présidente ɗimmo on o yano yiido e pappo on. Haray noon buy Espagne ton hino kondani ɗum ɗon hay pappo no tawa e kirtikaɓe ndummoraɗo ɗon ɓe wi na ko hani pappo on waɗi ɗon debbo on kadi hana yahude ton. Hara Espagne kadi ko nden felore ɗon woni koɓe fewndini. Sen wi ɗon en continue en yaha Bulgarie. Eɗon andi nde hitande ɗo mbi naati Bulgarie ton ɓe heeɓi woteji 3 jokkodirɗi. Haray de hanki ɓe réussi fi formugol gouvernement maɓɓe on ka maɓɓe ton. Sen wi Bulgarie en yaha France.
haray dey France ton o coronavirus heɓiti dole ka maɓɓe ton yimɓe jogii fewn ɗo yimɓe guluuje ɗiɗo e temeɗɗe nayo wonɓe fofirde ɗi masinji France ton guluuje ɗiɗo e temeɗɗe nayo ko ɗi masinji woni e fofirde ko parasana ɗum ko ɗin wallata ɓe fofugol fi o nona ko ɓe noni coronavirus on ɓe wi mayɓe ɓen wonɓe mayde ɓen no ɓeydade France ton nawnaje ɗen heno ɓeydade sen wi ton en yahay Allemagne ɓen ni gibi mois de mars aroɗo ɗo ene vaccination ji ɗin ka maɓɓe ton heno gasa wonay obligatoire gibi février ha mars Allemagne ton ƴettugol vaccin ji ɗin wonay force ɓe wi si a janggay ton si a yeeyay si a doginayi ma a doginte ma a yahay ka marché ji ma ka labutaneji ma ka lekkolji ko be tawareɗa vaccine Allemagne ton ɗum ɗon ko fuɗɗode nde hitande wonde adde ɗo ɓe ƴetti ɗen eɓɓoje ɗon saabu kamɓe kadi Allemagne ton non heɓiti dole muradu moƴƴuru haray hannde kadi ha ɗewa ɗo si tawi juuti on yafoto palde kadi koni gako on yafoto ko kumpitiɗen heɓaki hanki kon kadi miɗo yafine moɗon tawa no wawata gasude ɓay mi wawata wadde ɗum ka lawol iɗon andi koye 15 heures mi iwi ko nakiri ka sanlowa ɗon algol kam sa tawi hunde gasata tawi hunde eɓɓata ko ɗum hayno kumpitiɗen waɗa haray mi yafini koye moɗon mi weltanike jama kam saron ɗo muradu moƴƴuru mi weltanike lamɓe ɓen ɗo mi weltanike suddiɓe ɓen mawɓe ɓen e sukaɓe ɓen haray mono falami hetade ka YouTube on yawi windon balde info bindol no ka ñama ɗon memol ngol ɗon fiyon abono tali ngun no sengo dow ɗon memon kon ɗon ko sinan kumpiten siɗi ari on hetta ko feɗɗi kon ko fewji kon lutta ko arata kon on weltanama on jarnama ko Abdoulaye Balde o wonɗo kam sar hande wonno ko ɓatti on ɗo fi feƴƴinagol ɗe kumpite e ɗengal pulal si muyi on ko ɗum muyi en eɗi sahaji aroji ɗo kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh